जैसे जैसे आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की तारीख यानी 12 अप्रैल नजदीक आ रही है, टीएमसी द्वारा संगठन के हर शाखा को चुनाव प्रचार में लगाया जा रहा है। इसी क्रम में आज एक रणभूल कांग्रेस के शिक्षक संगठन की एक चुनावी सभा आसनसोल के रविंद्र भवन में हुई। यहां मंत्री मलय घटक, शत्रुघ्न सिन्हा, अशोक रुद्रा सहित शिक्षक संगठन से जुड़े तमाम नेता पदाधिकारी गण उपस्थित थे। যেদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়েছিলেন তার আগে ঘরটাই ভুলে গেছিলেন। কোনো দুর্গাপুজোতেও দেখিনি, কোনো অনুষ্ঠানে দেখিনি, আসানসোলে আসতেনি না। আর এবারের নির্বাচনে যে ফর্ম ফিল আপ করেছেন তাতে কলকাতার অ্যাড্রেস দিয়েছেন, তিনি কলকাতার মেয়ে। আপনি এফিডেভিটটা খুলে দেখে নিন, অ্যাড্রেসটা পড়ে নিন। তাই মানুষকে বিভ্রান্ত করে, মানুষকে বিভাজিত করে কিভাবে কিছু ভোট পাওয়া যায় তিনি সেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমি খালি একটুকু কথা বলবো, এখানে অনেকে বার্নপুর অঞ্চলের টিচার আছে, তিনি বিধায়িকা হয়েছিলেন, বার্নপুরে হয়েছেন, এখনো আছেন, প্রায় 1 বছর হয়ে গেল, তাকে মানুষ দেখতে পায় না, তিনি আসেন না, তিনি এলাকার খোঁজও রাখেন না। তাই এমন একজন মানুষকে নির্বাচিত করুন যিনি আপনাদের কথা ভাববেন, এই অঞ্চলের কথা ভাববেন, এই অঞ্চলের জন্য লড়াই করবেন। শত্রুঘ্ন সিনহাজি তিনি খালি সিনেমার চিত্র জগতের অভিনেতা নন, তিনি ভারতবর্ষের সংসদে 4 বারের এমপি, তিনি 2 বার ক্যাবিনেট মিনিস্টার, প্রথমবার তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ীর গভর্নমেন্টে। লোকসভার উপনির্বাচন, আমাদের সকলের পরিচিত প্রার্থী মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্যা, শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে এই মিটিং, আজকের এই সভায় উপস্থিত আছে আমাদের সকল। আপনারা নিজেরাই যেখানে মানুষ গড়ার কারিগর, আপনারা খুব ভালো করে জানেন কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, তাই শিক্ষা দেওয়ার নেই। আমার আগে যখন প্রোগ্রামটা শুরু হচ্ছিল, যতগুলো প্রকল্প আছে প্রকল্পগুলো দিয়ে আমাদের যে পরিবর্তন টিম আছে, যে পরিবর্তন টিম গান পরিবেশনের মাধ্যমে সেটা বলেছেন, এবং আপনারা সব কিছুই জানেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য সরকার, তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে সবসময় মানুষের সাথে আপনারা যেভাবে থাকেন ঠিক সেভাবে আগামী দিনেও করবেন। অমরদা বলে গেছে, আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা নিজের পাড়ায় দেখুন, আপনাদেরকে পাড়াতে সম্মান দেয়, সম্মান করে সবাই, আপনাদের কথা শোনে। তো আপনারা নিজের পাড়াতে যদি একটু টাইম দিয়ে ভোটারদের সমস্ত বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে, বা আপনাদের সাথে যা কন্ট্যাক্ট আছে সেই কন্ট্যাক্টের মধ্যে যদি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আমাদের শত্রুঘ্নদার সমর্থনে বলেন 12 তারিখে সকাল সকাল গিয়ে জড়া ফুলে ভোটটা দেওয়ার জন্য, কি কারণে দেবে সেটা তো আপনারা নিজেও জানেন, আপনাদেরকে বলে আর বোঝাতে হবে না। পাড়া সহ আপনারা যেখানে পড়ান, যেখানে আপনারা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা থেকে বড় বড় ছেলে মেয়েদের বোনদের যেখানে শিক্ষা দেন, তো তাদের অভিভাবিকা যারা আছে তাদের কাছেও আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তাই একটু যদি আপনারা অনুরোধ করেন তাদেরকে, নিশ্চিতভাবে আমরা ভালো রেজাল্ট পাবো, এবং এই আশা রেখে আপনাদেরকে সকলকে অভিনন্দন, আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন দিয়ে আমি আমার বক্তব্য। राजनीति में आया किसी स्वार्थ के लिए नहीं आया, और मैं सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, वो भी भारत के महान गुरु मार्गदर्शक जय प्रकाश नारायण से प्रभावित होकर आया। तो जय प्रकाश जी का नाम कभी सामने देखता हूँ, सुनता हूँ, बैठता हूँ, तो मैं तो उनको हमेशा याद करता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा या पूछना भी चाहूँगा कि आप कई बातों में सहमत हो मेरे साथ या सहमत ना हो, जिन्होंने मेरे कैरेक्टर को देखा है, पढ़ा है, परखा है, इतना तो जरूर सहमत होंगे आप कि जैसा कि मौलवी बाबू ने कहा कि 2-2 बार केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 4-4 बार एमपी रहा,
क्या किया क्या नहीं किया वो आपके लिए है, आपके ओपन बुक की तरह हूँ, डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, पता होगा आपको। मैं उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मोले बाबू बाकी लोग बोल चुके हैं, समित बाबू भी बोल चुके हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज तक कभी भी मेरे बारे में किसी किस्म का मुझ पे इल्जाम, एलिगेशन, पॉलिटिकल करप्शन वगैरह का चार्ज नहीं सुना हुआ आज तक, कम से कम इतना तो मानेंगे। चेहरे पे जो कटी फटी शक्ल है, जो चेहरे पे चोट के निशान है, कई लोग समझते हैं कि वाइफ ने किया, हालांकि ऐसा नहीं। ना मुझे घर जाना है तो मैं नहीं कह सकता उन्होंने किया है, घर नहीं जाना होता तो बोल देता कि उन्होंने किया है, लेकिन घर जाना है। और अब तो आसनसोल में आप लोग का भी साथ मिल रहा है, उनको उनका साथ मिल रहा है आप लोगों को, तो आप लोग भी उन्हीं का साथ देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये निशान मेरी शरारत के हैं, बचपन के दिनों के हैं, जो बता रहा हूँ। जरा कोई सोच रहा है कि बच्चों पे क्या होगा, टीचर्स पे क्या होगा, स्टाफ पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या गुजरेगी? कोई सोच रहा है? लोग ये ठीक कह रहे हैं कि रेल, भेल, सेल, ट्रेन, इंश्योरेंस कंपनी सबको या तो बेचा जा रहा है या यहाँ पे FDI 100%। FDI 100%। कोई सोचता है कि भाई FDI अगर 100% हो गया, हमारे ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, व्यापारी, उनके परिवार पे क्या गुजरेगी? जैसे नोटबंदी से क्या गुजरी चारों तरफ। हमारे टीचर बोल लो, और एक लेडी टीचर ছিলেন আমাকে বিরোধীশন ভালোবাসতেন, উনি বললেন দেখো তো FTII এখন অ্যাক্টিং কোর্স এখানে শুরু হয়ে গেছে, তুমি যাও ট্রাই করো FTI ট্রাই করলাম। ফার্স্ট টাইম 4টা সেন্টার ছিল, দিল্লি, বম্বে, কলকাতা, ওই সময় ক্যালকাটা ছিল, ক্যালকাটা, মাদ্রাস, যেটা চেন্নাই বলি আমরা। এই সেন্টার ছিল, আমি কলকাতা একটা ক্যালকাটা এলাম। এখানে লেট অ্যান্ড গ্রেট ফিল্ম মেকার মৃণাল সেন আমাদের FTI তে পড়ে প্রিন্সিপাল ছিলেন, ভাইস প্রিন্সিপাল, লেট অ্যান্ড গ্রেট ঋত্বিক ঘটকদা। তো আমাকে মৃণাল সেন উনিও আমাকে এখানে সিলেক্ট করলেন কলকাতা সেন্টার থেকে। কলকাতা থেকে কলকাতা থেকে অ্যাটাচমেন্ট ওই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমার আছে। প্রত্যেক দিন আমি সেই জন্যে আমি আপনার সামনে বাংলাতে বলবার চেষ্টা করছি, বাংলা একটু বলতে পারি। সেই জন্যে বাংলা কালচার, বাংলা সুইটস, বাংলা লোক, ভদ্রলোক, ভদ্র মহিলা, সব ভাইকে আমি এত ভালোবাসি, ওরা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে, সেই জন্য আমি। पुलिस प्रशासन द्वारा लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने आसनसोल लोकसभा केंद्र के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर नाका चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत जुबली मोड़ पर नाका चेकिंग के दौरान 8,38,000 रुपए बरामद किए गए। इस संदर्भ में पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मकरध्वज नाम का एक व्यक्ति स्वस्ति नगर से ये रकम अपने कारखाने में लेके जा रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस रकम को जब्त कर लिया गया है और मिनी रिलीजिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। अगले 7 दिनों के अंदर वे व्यक्ति अगर वैध दस्तावेज पेश करने में सफल होता है तो उसको ये पैसा लौटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब इस रकम को जब्त किया गया था, उस अभियान के दौरान पुलिस ऑब्जर्वर सुनील कुमार मौके पर मौजूद थे। जा रहे थे जमुरिया मान स्टील लेबर पेमेंट करने के लिए। लेबर पेमेंट के लिए ये पैसा जा रहा है जमुरिया मान स्टील में। कहाँ से लेके जा रहे थे? हम आसनसोल जेनेक्स से लेके जा रहे थे। क्या आप लोगों को मालूम नहीं था कि इलेक्शन के समय? इलेक्शन का समय है तो काम तो बंद नहीं होगा ना, काम तो चलता रहेगा, पेमेंट तो करना ही है। इलेक्शन होता रहेगा अपना। तो आप लोग दिखाएं क्या चीज़? पैसा का जो बोर्ड अधिकारी लोग उनका हिसाब हाँ तो उसका देंगे ना, हम जवाब देंगे। आपका नाम? मेरा नाम M ठाकुर है। कौन सा फैक्ट्री में लेके जा रहे थे? मैं जा रहा हूँ मान स्टील जमुरिया में। घटना घटे একটু বলুন। আমাদের ইলেকশন প্যারামিটারকে মাথায় রেখে 24/7 নাকা চলছে এসএসটি টিমকে সাথে নিয়ে এবং সিএপিএফ সাথে আছে। 8,38,000 টাকা ধরা পড়ে মকরধ্বজ নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে। সেটা প্রপার সিজার হয়। ডিউরিং সিজার প্রসিডিওর ফর্চুনেটলি আমাদের পুলিশ অবজারভার মিস্টার সুনীল কুমার
আইপিএস ছিলেন, উনি দেখে গেলেন, তত্ত্বাবধান করে গেলেন। এই স্যার কোথা থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় উনি যাচ্ছে? সৃষ্টিনগর থেকে ওনার ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি কি কোনো তথ্য দেখাতে পেরেছেন? এখনও অবধি তথ্য দেখাতে পারিনি। আমরা সিজার করে মানি রিলিজিং কমিটির কাছে টাকাটা পাঠিয়ে দিব। ওখানে 7 দিনের মধ্যে ভ্যালিড ডকুমেন্ট দেখে উনি টাকাটা ওখান থেকে রিলিজ করতে পারেন। প্রায়ই তো এখান থেকে উদ্ধার হচ্ছে। এর আগেও আমরা 2 বার করেছি। থ্যাংক ইউ। भारत स्काउट एंड गाइड्स तथा रेलवे के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यालय से निकलकर डिविजनल अस्पताल तक गई। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट मनोरंजन महतो ने आज के दिन की महत्व को लेकर कहा कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर भारत स्काउट एंड गाइड्स के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ एक रैली निकाली गई। इसके बाद ये रेलवे के डिविजनल अस्पताल में नर्सों द्वारा एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। ये साथ ही वृक्षारोपण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रैली का मकसद लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस में सब जनसाधारण को जागरूक करने के लिए हम लोग एक रैली निकाले हैं। रैली आज ये भारत स्काउट एंड गाइड्स और स्वास्थ्य विभाग के सारे स्टाफ लेके हम लोग स्वास्थ्य निरीक्षक के ऑफिस से हम लोग डिविजनल हॉस्पिटल तक पैदल चलेंगे और इसमें सारे बैनर पोस्टर सब देखे। आज के जो विषय है वो सब डिस्प्ले किए हैं। इसमें कम से कम सारे साधारण रेलवे कर्मचारी हो नहीं हो सब जागरूक होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस में हम लोग को कुछ करना चाहिए। यही मैसेज लेके हम लोग आज एक रैली निकाले हैं। ये डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल तक चलेगा और वहाँ कुछ और प्रोग्राम है, जैसा सिस्टर लोग एक रक्तदान शिविर आयोजन किए हैं। हम लोग भारत स्काउट गाइड्स स्वास्थ्य विभाग के सब कर्मचारियों लेके एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखे हैं, वो 10 बजे शुरू होगा। आसनसोल लोकसभा सीट पर 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के संबंध में आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने आज बनपुर में सेल के इस्पात संयंत्र कर्मियों से मुलाकात की। आज सुबह वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंची और वहां ड्यूटी पर मौजूद सभी कर्मियों से हाथ मिलाया और उनकी जीत का आह्वान किया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि यह मेरा जन्म स्थान होने के साथ साथ कर्म भूमि भी है और मेरा यहाँ के लोगों से अलग जुड़ाव है। बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह 7:45 बजे पहुँच गए थे इधर इसको का स्कॉप गेट का सामने। 7:45 से 8:30 तक सारे जो इधर वर्कर्स लोग हैं सब ये स्कॉप गेट से अंदर जाते हैं ऑफिस के लिए। और ये तो जगह मेरे जन्मभूमि है, मेरा मातृभूमि है, तो एक अलग ही प्यार, अलग ही उच्छ्वास, अलग ही उनका भरोसा है मेरे ऊपर, क्योंकि घर की बेटी है। मेरे पिताजी डॉक्टर अशोक राय आज बहुत साल इसको में काम किए हैं अस्पताल में, क्योंकि वो डॉक्टर है। पहले न्यू टाउन हॉस्पिटल, उसके बाद बनपुर हॉस्पिटल। तो एक अलग अनुभूति है सबके साथ आशीर्वाद लेना। सबको मेरे को पहचानते हैं, ज़्यादातर लोग मुझे पहचानते हैं और उनका अलग भरोसा है। आज कितना सारा नेता आए हैं गए हैं, लेकिन घर के बेटी के ऊपर अलग ही भरोसा है और उनका बहुत सारे इश्यूज़ है। वो इश्यूज़ लेकर हम लड़ाई करेंगे, तो हम उनके साथ हैं। पहले भी लड़ाई करने का बात हुआ था, लेकिन ये इलेक्शन बीच में आ गया, तो इलेक्शन ख़त्म होते ही हम उनके साथ ये सब लेकर वर्कआउट करेंगे। दीदी, ये 2 चीज़ जो बोल रहा है, एक है पेंशन का बात और दूसरा है प्राइवेटाइजेशन का बात, इस पर क्या कहेंगे? पेंशन का बात जो है वो तो बड़ा इशू है, वो तो पार्लियामेंट में हम जाएंगे, आप लोग भेजेंगे, फिर हम जाएंगे बात करेंगे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का जो बात है वो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ख़राब है। अगर कोई भी कंपनी जो चला नहीं पा रहे, जो वीक हो जा रहे, जो कर्मी का बेनिफिट्स ना देख पा रहे, उसका अगर प्राइवेटाइजेशन हो तो व्हाई नॉट, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम वर्कर्स लोग का बेनिफिट और वेलफेयर चाहते हैं, तो उसका अगर अच्छा होता है तो व्हाई नॉट।
आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रसन्नजीत पचंडी ने कुल्टी के नियामतपुर में कांग्रेस कर्मियों के साथ प्रचार करते हुए आसनसोल के विकास के लिए जनता से वोट की अपील की ताकि बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं को रोजगार देने, क्षेत्र में बंद फैक्ट्रियों को खोलने की दिशा में कदम उठाया जा सके। আপনার তো প্রায় শেষ লগ্নের প্রচারে চলে এসেছেন প্রায় আপনারা মানুষের কাছে কিরকম ছাড়া এবং কি বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন? বার্তা তো হচ্ছে আসানসোলকে বাঁচানোর বার্তা। আসানসোলের যুব সমাজ আমার ভাইয়েরা যারা আজকে রোজগার না পেয়ে বিপথে চলে যাচ্ছে বিভিন্নভাবে, কেউ আর্মসের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, কেউ ড্রাগসের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, কেউ মমতা ব্যানার্জি ঢালাও লটারির ব্যবস্থা করেছেন। এই যে আজকে বেকার যুব সমাজ যে আজকে রোজগার চাইছে এবং বেকার যুব সমাজকে রোজগার না দিয়ে পথ দেখানো হচ্ছে, মায়ের অ্যাকাউন্টে 500 টাকা দিয়ে মায়ের মুখটা বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। বার্তা এটাই, আসানসোল শিল্পাঞ্চল একটা বড় শিল্পাঞ্চল। এই শিল্পাঞ্চলের একটা ভারত কেন বিশ্বখ্যাতি নাম আছে। সেই শিল্পাঞ্চলে এক একটা করে ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়েছে, উল্টে মমতা ব্যানার্জির সরকার একটাও ইন্ডাস্ট্রি খুলতে পারেনি। সারা পশ্চিমবঙ্গে একটা আলপিনের কারখানা মমতা ব্যানার্জি খুলেছেন 11 বছর। তাহলে এই বন্ধ কারখানাগুলোকে, কারণ আমি নিজেও একজন বন্ধ কারখানা শ্রমিকের সন্তান, আমি আমার ছোটোবেলাটা দেখেছি আমার বাবা যখন বেকার হয়ে বসেছিল কী কষ্টে কাটাতে হয়। তাই আসানসোলের বন্ধ কারখানাগুলোকে খুলে বেকার যুব সমাজকে রোজগারের দিশা দেখানো। আসানসোলের পানীয় জলের সংকট যেটা গরম পড়তে পড়তেই আবার দেখা দিয়েছে। 14 বছরের আসানসোল পৌর নিগমের তৃণমূলের বোর্ড এবং 11 বছরের মমতা ব্যানার্জির সরকার এখন 12 তারিখে ভোট বৈতরণী পের হওয়ার জন্য ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া থেকে পানীয় জলের ট্যাঙ্কার এনে এনে এলাকায় এলাকায় পরিষেবা দিচ্ছে। আমার মাননীয় মহানাগরিক এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন, 12 তারিখের পরেও এইভাবেই ওই অঞ্চলের ট্যাঙ্কারগুলো আসানসোলের পৌরসভার কাজে যুক্ত থাকবে তো মানুষকে পানীয় জল দেওয়ার জন্য? এছাড়াও যেটা আছে যে আসানসোলের এই যে মানে একটা মূল্যবৃদ্ধি অস্বাভাবিক, আসানসোল নয় এটা সারা দেশ জুড়ে। ঠিক মোদি সরকার যেভাবে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ওই 5 রাজ্যে ভোট নেবার জন্য পেট্রোল, ডিজেল সহ রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি আটকে রেখেছিল, ভোট নিয়েই বাড়াতে শুরু করলো, এরাও ঠিক পানীয় জলে ওইভাবে এখন পরিষেবা দিচ্ছে। ভোট মিশে গেলেই আবার এই ট্যাঙ্কারগুলো চলে যাবে, পানীয় জলের হাহাকার। বেকার যুব সমাজ, পানীয় জল, ধস সমস্যা এবং আসানসোল যে ভ্রাতৃত্বের শহর, আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি হয়েছে, এই বার্তা নিয়ে যাচ্ছি এবং মানুষ অপেক্ষা করছে 12 তারিখে ভোটিং মেশিনের কাছে যাওয়ার জন্য। যারা পৌর নিগম নির্বাচন এবং বিভিন্ন পৌরসভায় ভোট লুট করেছে, ক্ষমতা দখল করেছে, যারা পঞ্চায়েতগুলোতে ভোট লুট করে দখল করে বসে আছে, তাদের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দেবে, এটাই বার্তা। দাদা, অন্যান্য প্রার্থীদের প্রতি কি বার্তা থাকবে আপনার? দেখুন, সবাই আমার সম্মানীয়, আমি কারোর প্রতি কোনো অসম্মান প্রকট করব না। আসানসোলের জনগণকে খালি একটাই বলবো, আমি আসানসোলে জন্মেছি, আসানসোলে বড় হয়েছি, আসানসোলের স্কুলে কলেজে পড়ে রাজনীতি করে উঠে এসেছি। আমি প্রতিদিন দিন প্রতিদিন আসানসোলের সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে লড়াই করি, আপনারা দেখেছেন, সবাই জানেন। তাই আমরা আসানসোলের মানুষের কাছে ওনারা কদিন তাদেরকে পেয়েছেন, সবাই সম্মানীয় ব্যক্তি, কিন্তু তাদেরকে কি পাশে পেয়েছেন? ঠিক যেভাবে বাবুল সুপ্রিয় 8 বছর ধরে ভোট নিয়ে আজকে পালিয়েছে আপনাদের কাছ থেকে, এই অকাল নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, ঠিক সেই রকমই বার্তা এটাই, মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন কাকে পাশে পাবেন। কেউ বলছেন আমি ঘরের মেয়ে, নিশ্চয়ই উনি ঘরের মেয়ে, কিন্তু 2021-এর ওনার হলফনামা বলছে ওনার ঠিকানা কলকাতা। আর শত্রুঘ্ন সিনহাজি আমার সম্মানীয়, উনি অভিনেতা, উনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বাবার বয়সী মানুষ, নিশ্চয়ই ওনারও সুস্থতা কামনা করি। সফলতা অসফলতা সেটা আসানসোলের মানুষ ঠিক করবে। আসানসোলের মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে যে ওনারা সঠিক মানুষকে নির্বাচন করবে।